Pozdrav dobri moji, pametni i oslobođeni ljudi, ili možemo slobodno reći svi mi koji pokušavamo da se oslobodimo od ove stvarnosti i od ovog matriksa koji, složit ćete se, a siguran sam u to, nema smisla. Sigurno ste o tome razmišljali. Kako je moguće da mi danas živimo u nekom svetu mržnje, ratova, zla, kada je potpuno jasno da kada bi bilo suprotno, da bi se ljudi ponašali potpuno suprotno. Dokaz za to je prilično jasan. Ispiranje uma je naučno potvrđena činjenica. Oko toga nema nikakvog spora. Ukoliko utičete na skromne, uske umove, određen period, sa određenim informacijama, o ovome je čak znao i Hitler, o tome i pričao, ovo je više puta ponavljano i kroz razne eksperimente vezano za vojsku, dakle, ljudima se mogu ispirati umovi. Problem nastaje tu kada čovek pomisli da on živi u slobodi, pa stiče sebi utisak kako je on slobodan, kako to nije isti svet, taj vojnički i taj svakodnevni koji mi danas živimo. Međutim, to je glupost. Mi smo savršeno svesni da veliki deo ljudi koji trenutno ne može da se oslobodi nije u tom svesnom stanju, nije spreman da se prepusti svoje svesti. Ali to je samo jedan socijalni pokazatelj kako matriks u kome živimo nije logičan. Postoje mnogobrojni naučni podaci koji takođe dokazuju da stvarnost u kojoj mi živimo nije materijalno logična, ako to išta znači. Atomi, dakle, kada zoomiramo u, primjera radi, našu ruku ili bilo koju materiju u 100, mi ćemo na kraju doći do nekakvih atoma koji čak nisu ni čestice, nego su jednostavno talasi. Talasi nekakve praznine koju mi zovemo jaka nuklearna sila, jer mi ne znamo kako to drugačije da objasnimo. Ali kada pomislite to onako najprostijim jezikom, to znači da taj neki vazduh ili vakuum ili šta god, neka energija kroz koju možete proći prstom, jer nema materijalno stanje, drži vaše čitavo telo. I to ne vaše telo, nego čitavu atmosferu koja vas pritiska. Sve ono što vas vuče ka tlu. Dakle, to nevidljivo drži materiju. Logično je da se čovjek zapita, pa to nema logike. I to je isto jedan od delova današnjeg videa, pošto će biti 3 ili 4 upakovane priče u jedno. Suština je da logika u ovom svetu je vezana za, možemo slobodno reći, strogu frekvenciju i talase. Dakle, ako zamislimo to nešto nepostojeće za naše oči, što drži čitavo telo, pa i čitavu zemlju na okupu, čitave okeane na okupu, očigledno ukazuje na to da naš svet u realnom svetu, u objektivnom svetu uopšte nije materijalan, on nije čvrst. Naše oči, naše uši čuju i vide materijalan svet, a on u svojoj osnovi nije materijalan. Gde mi to živimo i šta se događa? Ja sam apsolutno siguran da istraživanje ovih tema je danas sve manje i manje. I to je u principu jako loše, jer materijalizam kao najjača crna rupa sisa sve okolo sebe. Usisava i ono što je nekada nas oslikavalo kao nekakvu civilizaciju duhovnog porekla. Neko bi sad rekao, to je istorija, to je nešto ružno, to je nešto odvratno, ali to je nešto što je činjenica. To su hiljade i hiljade godina našeg duhovnog razmišljanja. Zašto bi jedan primitivan čovek toliku pažnju poklanjao isključivo tom duhovnom? Zar ne? Otkud mu uopšte ta potreba za istraživanjem duhovnog ili tog nečeg neopipljivog? Da bi nakon 4000 godina mi došli do zaključka da zaista te atome drži nešto neopipljivo. Nešto duhovno. Nazvano jaka nuklearna sila. Ovo je još jedan od pokazatelja da svet nije logičan. Ali tih pokazatelja ima sve više i više kako zalazite sve dublje i dublje u znanje. Taj put do slobode vodi autoputem znanja. Dakle, svaki čovjek treba da počne da širi svoje znanje, da neguje svoje misli, svoje interesovanja i tu svoju maštu koja je zarobljena. Zatim stižemo do osnove naše svetlost,
Ljudi moji, bez svetlosti ne bi bilo ničega. Svetlost je suština. A mi danas u eksperimentalnim laboratorijskim uslovima šta možemo da shvatimo? Možemo da shvatimo da ni svetlost nema logike. Kad kažem logike, naravno mislim na ono što mi očekujemo, mi kao bića ili ta naša svesnost. Dakle, svetlost se takođe ponaša jako čudno. Veliki broj vas je naravno možda i čuo za taj eksperiment duplog proreza. Dakle, pušta se usmereno svetlo kroz bilo kakav objekat koji ima dva proreza koji moraju biti bliže jedan drugome. Kao proizvod čitavog toga eksperimenta, a on je rađen 7-8 puta, naravno sve je bio komplikovaniji, dok na kraju nije shvaćeno da je jednostavno svetlost, kada se nalazi, ovo je sad jako važno, u polju nepredvidivosti, da ukoliko nema u našoj svesti to nešto što smo mi odredili da bude sigurno, ili vam uperit ću laser u ovo staklo koje sam okrenuo pod određenim uglom i znam da će da udari u drugo, svetlost kao da zna da i mi znamo, da smo mi svesni tog rezultata, tog ishoda. Ukoliko zakomplikujemo naš ishod i da ga i mi nismo svesni, jer ne možemo da budemo svesni, da li će se reflektovati od ovo ili od ono 5 pa doći na 7. Svetlost će se ponašati kao talas. Dakle, svetlost će biti svesna da mi nismo svesni uopšte šta želimo. Dakle, nelogičnost je previše. Sve je nelogično. Kada shvatite suštinu svega, osnovu svega, pa onda je potpuno jasno zašto mi živimo u svetu koji je danas u odnosu na pre 30 godina nesrazmerno napredan, a mi nemamo para za ono što smo nekada imali kod šale. Dakle, potpuno nelogično. Kako može neko ko živi u budućnosti sa toliko pomagala, sa veštačkom inteligencijom koja je ubrzala svet milionski, da živi teže nego što je živeo nekada? U različitim anketama, po različitim stranama sveta, svi ljudi se slažu da se danas osjećaju nezadovoljnije, da se osjećaju sve napetije i sve nesrećnije. I sve ovo biva jasno kada se shvati da svet nije materijalan i da kao takav ne mora uopšte imati logike u realnom svetu. Kada ovo shvatimo, lako je shvatiti pojas Gaze i šta se događa tamo. Dakle, u svetu koji nije vođen materijalnim, realnim svetom, kao što smo učeni, već je vođen iza kulisa od ovih misterioznih, jakih nuklearnih sila, naše svesti, frekvencije i vibracije, onda shvatamo da je prioritet istraživanja svega upravo u tom nevidljivom svetu. Evo nekih zanimljivih činjenica koje nam dosta govore o tom nevidljivom svetu, koji zapravo povlači konce u ovom našem materijalnom svetu. Za vreme hladnog rata, svetskog rata, kada je ljudski život bio nevažan, kada je vladao toliki strah, logično je očekivati da će ljudi u tolikom strahu pribegavati svim mogućim metodama, pa i onim tada metodama iza zavese. Na osnovu istraživanja Roberta Monroea, a o tome ćemo posebno govoriti kada budemo govorili o tonovima, frekvenciji, vibraciji, ili vam o suštini tog imaginarnog sveta koji vodi današnji svet. Na osnovu njegovog istraživanja, Vojska Amerike je počela da vrši različite eksperimente. I u jednom trenutku, početkom 70. godina, vrše eksperiment pod nazivom gledanje na daljinu. Dakle, gledanje na daljinu danas se smatra za baba jagu ili za nekakve gluposti. Međutim, vojska nekim čudom odlučuje da se time bavi. Bilo je jedno 5-6 eksperimenata koji su zaista pokazali neverovatne pogodke. Dakle, ako se to može nazvati slučajnošću, neka se nazove. Ali meni je jako važno da ih čujete. Jer ovo je još jedan od pokazatelja i dokaza da je suština u tom imaginarnom svetu. Podmornica u sovjetskoj bazi. Čovjek se zvao Pat Price, 1974. godine. Price je tokom sesije opisao neobičnu konstrukciju u sovjetskom brodogradilištu. Kasniji satelitski snimci, fotografije su potvrdile postojanje nove klase sovjetskih podmornica, koju tada obaveštene službe nisu imale u evidenciji. Zatim ide opis sovjetskog tajnog generatora, ovo je jako interesantno, Ingo Swann, 1973. godine. Swann je video unutrašnjost zatvorenog laboratorijskog objekta u SSR-u i opisao veliki generator sa diskovima.
Kasnije je potvrđeno da se u toj oblasti nalazio visokonaponski istraživački uređaj. Zatim ide iranska talačka kriza, 79-81. godina. Tokom zatočeništva američkih diplomata u Teheranu, gledatelji na daljinu su korišćeni da opišu uslove tih zgrada zatočenih ljudi. Nekoliko opisa interijera i rasporeda prostorija se kasnije poklopio sa realnošću. Zatim sovjetski bombarderi, Joseph McMonigle, 81. godine. McMonigle je dobio šifru za cilj bez ikakvih informacija. Opisao je avion sa delta krilima i masivnim motorima. Kasnije se ispostavilo da je tačan opis nove klase sovjetskog bombardera Tu-22 ili Tu-95 modifikacije, i to u fazi razvoja. Zaista nije lako pogoditi tako nešto ukoliko nemate nikakve prethodne vizije o tome. Kineska tajna laboratorija, McMonigle, 84. godine, takođe isti čovek. CIA je dala cilj, lokaciju u Kini. McMonigle je opisao veliki naučni kompleks i unutrašnje laboratorije. Kasnije, izviđački podaci satelita potvrdili su postojanje tog kompleksa. CIA je čak i sama priznala da je bilo pogodaka koji su zbunili analitičare. Dakle, slučajevi gde su detalji zaista odgovarali stvarnosti. Međutim, i ovo je sada jako važno za one koji su skeptični, ili verovatno čim to CIA daje za javnost mora biti, što bi se reklo, mamac. Međutim, oni jasno govore. Dakle, smisao objavljenog dokumenta nije ovih 5 neverovatnih primjera, već to. Program je zvanično ugašen 1995. godine zbog toga što je pokazao nepouzdanost i nekonzistentnost. Dakle, ovo je suština njihovog izveštaja. Ovih 5 slučaja i dalje ostaje potpuno neverovatno. Sada kada čujete priču o Robertu Monroeu i tehnici kako je on uopšte do ovoga dolazio, bit će vam jasno da ovo nisu potpuno prazne priče i šta više govore u prilog da ono što mi mislimo da je stvarnost uopšte ne mora biti suština. Ukratko o Robert Monroeu. On je bio američki radioproducent i istraživač svesti, poznat po iskustvima vantelesnih projekcija. On je osnovao čuveni Monroe institut 70. godina koji se bavio proučavanjem svesti, ljudske percepcije i stanja izmenjene svesti. Njegov najpoznatiji doprinos, i ovo je najvažnije jer ćemo o tome govoriti, je nešto što je dokazano. Dakle, čvrsta nauka je razvoj audio tehnike HemiSync, sistema zvučnih talasa koji sinhronizuju moždane hemisfere i olakšavaju ulazak u izmenjena stanja svesti. Dakle, postoje potpuno fizički nadražaji, dakle, nikakve droge, nikakvi stimulansi, već fizički nadražaji ili frekvencije koje su deo naše prirode, koje su u stanju da prouzrokuju isto ono što i opijati. Međutim, vi niste pod opijatima. Ova tema se često meša zbog nerazumevanja, jer ljudi čuju poluinformaciju pa odmah povežu sa nečim drugim. Dakle, ovo je ulazak u taj neki viši stepen svesti preko čistih fizičkih opipljivih stvari, dakle bez ikakvih opijata. Osnovna ideja svega ovoga je i taj sam naziv, binauralni tonovi. Šta je to binauralni ton? Dakle, kada jedno uvo, naše uvo, primi zvuk recimo od 200 Hz, koji je neki srednje duboki osnovni glas, a drugo uvo primi zvuk koji je nešto viši od njega, nekih 210 Hz, mozak ne čuje 2 tona, nego razliku između ta 2 tona, ili vam tih 10 Hz. Taj fantomski ton od tih 10 Hz ne postoji spolja. Njega generiše sam mozak. 10 Hz je, pazite, inače frekvencija koja se nalazi u alfa-teta opsegu moždanih talasa. I oni u čoveku fizički stvaraju relaksaciju, meditaciju ili mir u našem prevodu. Svaka ta moždana hemisfera obrađuje informacije iz suprotnog uha. Dakle, leva moždana hemisfera obrađuje zvuk iz desnog, a desna hemisfera iz levog. Kada se ti različiti tonovi puštaju u svako uvo, neuronske mreže u našoj glavi, obe hemisfere su prisiljene da rade zajedno. Dakle, kao da ste ubacili ključ, taj frekventni ključ iz nevidljivog spektra koji otključava mozak i u tom trenutku mu govori fokusiraj se na ovih
10 Hz. To dovodi do sinhronizacije moždanih hemisfera, stanje gde leva logička, analitička i desna, koja je kreativna, rade usklađeno. Dakle, EEG snimci pokazuju da u tom stanju obe hemisfere proizvode slične moždane talase, što se retko ili nikada ne događa u prirodnom stanju. Dakle, tehnikom hemisinka mi smo u stanju da usaglasimo levu i desnu hemisferu mozga. Postoji tehnika bez ikakvih opijata za to. Da li se o tome govori? Pa naravno da se ne govori. To je nevažno. Kome još treba mir i relaksacija, zar ne? U svetu koji nema logike. Kasnija istraživanja dovode do novih saznanja, a to je da se između 13 i 30 Hz ili vam beta stanje moždanih talasa, to je svakodnevna budnost. Dakle, mi smo budni između 13 i 30 Hz. To je ona osnovna donja frekvencija, što je na samoj ivici sluha. To isto ljudi moraju da znaju. Dakle, 30 Hz čovek od 40 godina već i ne čuje. Dakle, naš mozak je u svakodnevnoj budnosti, u frekvenciji koju naše uho ne čuje. Opet, nelogičnost, jer je sve nelogično. Zato što logičnost tražimo u pogrešnom domenu, u materijalizmu nikada nećemo pronaći logičnost božanskog stvaranja. Alfa je još niža. Alfa stanje moždanog ritma. Između 8 i 13 Hz. To je opuštena pažnja. Dakle, kad smo opušteni i kad pazimo, mi smo na nekih 13 Hz. Teta stanje ili 4 do 7 Hz, dakle onih čuvenih 7 Hz Šumanova rezonanca naše zemlje, je duboka hipnagogija ili mir, tihovanje, meditacija. Dakle, između 4 i 7 Hz nastupa apsolutni mir za čoveka. A mi imamo tehniku kako da dođemo do tih 7 Hz. Ali to se nigde ne uči u školi. To nije važno. Zamislite kakvom mi ludom svetu živimo. I naravno delta ili najniži, koji maltene dodiruje tu fascinantnu nulu Hz, o kojoj sam govorio pre 6 godina kada sam se pitao, jer sam i sam muzičar, pa sam jednostavno zaljubljen u tu hercažu i frekvenciju sve to. Zašto postoji nula? Dakle, ta nula bi zapravo značila nepostojanje ničega. Po teoriji današnje hercaže, jer ne postoje negativni herci. U mojoj ludoj glavi ja mogu da zamislim negativne herce kao neku novu dimenziju, suprotnu od ove, u svakom pogledu. Poput pre Hrista i nakon Hrista. Ali je fascinantno da smo mi još tu stanju da sanjamo, ili da budemo nesvesni, a da smo ponovo živi, u frekvenciji od 0,5 Hz. Čovek ne može da čuje razliku u 1 Hz. To je isto važna informacija. A naš mozak, naš san, je u 0,5. Dakle, možete smatrati i kao da je potpuno umro. Dakle, 0,5 Hz, 1 Hz i 0 Hz ljudske percepcije ne mogu da signaliziraju. Sledi da je čovek u snu je zapravo mrtav čovek. Možemo slobodno reći čovek koji ne postoji u ovom svetu. Tu tehniku nazvali su hemisync ili hemijska sinhronizacija, dakle biohemijska sinhronizacija našeg mozga. I čovek može da uskoči u određeni ritam, zavisno od namene, na primjer u fokus, duboku relaksaciju i lucidno sanjanje. I sada se mi pitamo kako neki određeni ljudi su toliko u fokusu da su sposobni da, ne znam, rukovode hiljadama milijardi, milionima ljudi i da deluju potpuno opušteni, kao da su puni elana, bez ikakvog stresa, dok mi u našim običnim životima živimo u nekom mnogo višem stresnom stanju nego svi. Tu sad ima veze i jedna druga stvar, a to je tradicija, religija, manastiri i što smo mi prestali da odlazimo tamo u ta mesta i da slušamo te liturgije jer smo se podelili opet na staroverce, hrišćane, na ove, na one, ne shvatajući da je to sve jedno i da je to zapravo bilo to vraćanje u to beta, alfa, teta, delta stanje čoveka na prirodan način koji ljudi više ne konzumiraju. Međutim, oni koji su na vrhu i tekako imaju upliv u ovo i verovatno i konzumiraju.
Ono što nauka tvrdi, dakle nauka potvrđuje da binauralni tonovi i ritmovi imaju efekat na moždane talase, do stepena do kog mogu izazivati vantelesne iskustva ili projekciju svesti. To još uvek ostaje kontraverzna stvar i nepotpuno dokazana, ali da mogu uticati i da imaju efekte, to je apsolutno tačno. Dakle, iz ovoga svega priloženog, mi shvatamo da frekvencije, u ovom slučaju pametno odigrane, ali ipak frekvencije, mogu da utiču da se dve moždane hemisfere sinhronizuju, iako prirodno stanje moždanih hemisfera nije sinhronizacija, već različitost, leva i desna. Putem frekvencija se može sinhronizovati mozak. Zamislite koliko bi duboko otišla istraživanja da je ovo postalo javno. I već je opšte poznato da je ovo nešto što se i tekako primenjuje u svetu onih koji ovo mogu da primene. U prevodu to znači da mi posjedujemo znanje o frekventnoj manipulaciji ljudskog uma na način da on bude potpuno, možemo reći, smiren, ukoliko mu dajete frekvenciju od 7 Hz. Inače, to je jako zanimljivo, jer naša planeta oscilira na 7 Hz. Dakle, kada bi bili u potpunom miru, mi bi bili u sinhronizaciji sa našom planetom. Ako je tih 7 Hz toliko važno i ako mi posjedujemo tehnologiju kako da tih 7 Hz stvaramo, emitujemo, zar ne mislite da složnom odlukom da se ti zvukovi, da se ova tehnologija ubaci u svakodnevnicu kao obaveza ljudskog društva, zar mislite da postoji sila koja će čoveka, ako frekvencije već fizički pokazuju i dokazuju da čovek ulazi u stanje smirenosti, tog čoveka učiniti lošim ili jednostavno smirenim, boljim? Zar neko zaista misli da bi smireni ljudi sa već naučnom, potvrđenom metodom hemisinka, koji bi bili izloženi takvim zvukovima i tom percepcijom sinhronizacije leve i desne strane mozga, da bi takvi ljudi želeli sukobe mržnje, rat, bedu i jad? Pa ne bi. Dakle, mi im posjedujemo naučno dokazani način kako da uvedemo apsolutni mir u svet, ali ga ne koristimo. I tu onda dolazimo do toga zašto je taj materijalizam, kao ta neka naučna vodilja našeg sveta, toliko važna. I zašto se mi nalazimo u ovom stanju u kojem se nalazimo. Nalazimo se upravo iz tog razloga, jer na svet gledamo pogrešno, gledamo materijalno, a svet je supa frekvencija i talasanja, koju mi poznajemo, ali ne primenjujemo. Ili ispravno reći primenjujemo, ali kao neandertalci. Primenjujemo nešto što zaista radi, ali ga primenjujemo onako nasumično, mahnito, životinjski. Tad postaje jasno da se nama ništa ne događa slučajno i da je stanje u svetu samo slika naše supe frekvencija koje zračimo, koje emitujemo, a da o tome pojma nemamo. Na taj način i dolazimo u tu nelogičnost, kada pitamo, pa je li moguće da se nama ovo događa? Zar je moguće da postoji samo taj jedan centar koji nas sve truje? Ili mi svi zajedno učestvujemo u trovanju, u velikom trovanju sveta i naše civilizacije? Pa bit će da je ovo drugo. Jer ako se zna savršeno na koji način se dolazi do mira, onda zašto raditi nešto za nemir? Ako se zna da su frekvencije toliko važne, zašto slati loše misli, negativne misli? Zar neko misli da će pobeći od njih? Ako je naučno dokazano da su suština, da su u stanju da sinhronizuju moždane hemisfere. To nas sve dovodi do hologramskog sveta, ili možemo slobodno reći duhovnog sveta. Sinonim za hologramsko viđenje stvarnosti je zapravo nekada bilo to duhovno viđenje stvarnosti. I već postoji niz dokaza o kojima ćemo sada malo da popričamo, koji zaista pokazuju da ovaj svet je samo privid i da traganje za tom silom koja spaja sve sile nas neće dovesti trenutno razmišljanje ukoliko izuzmemo ono imaginarno. Ovakvo viđenje stvarnosti nije nova ideja. Dakle, još iz doba nešto posle Tesle, čuveni naučnik David Bohm je smatrao da je univerzum jedna celina, nedeljiva celina, a da su sve pojave
deo nekakvog reda koji se odmotava u našoj percepciji stvarnosti. Hologram je zapravo bio ta njegova metafora da objasni svoje teorije. Ono što je meni interesantno je istraživanje Karla Pribrama, koji je bio neurofiziolog. Holografski mozak je bio njegova ideja. I on je izneo teoriju u kojoj mozak skladišti uspomene i informacije u hologramskom obrascu, raspoređenom po celoj mreži, a ne na jednom mestu. To i objašnjava zašto se sećanja mogu prizivati i kada deo mozga nedostaje. Dakle, ne znam da li ste znali ovu informaciju. Primjera radi, okvirno se zna koji centri u mozgu reaguju u određenim uslovima. I, na primjer, ako pretpostavimo da jedna stvar koju smo mi činili za vreme života se nalazi u jednom delu mozga. I taj deo, kojim slučajem zbog nekog fizičkog oštećenja nam ode, nemamo ga više, mi smo u stanju da povratimo sećanje iz tog dela mozga, iako ga više nemamo. Pa kako se to događa? Naš um je u stanju da prikupi informacije koje su raspoređene po čitavom nervnom sistemu. Smatra se i u čitavom univerzumu. I ovo sve zajedno može da objasni fenomene poput telepatije i samog gledanja na daljinu. Razlika je u tome što mi nismo ovladali tom tehnikom. Proučavao je kako mozak obrađuje informacije, posebno pamćenje i percepciju. Ključne njegove ideje su bile da pamćenje nije lokalizovano. Zaključak je ipak bio da su sećanja raspršena po mozgu, kao što je informacija o hologramu raspoređena svuda po ploči. Pribram je predložio da mozak funkcioniše kao holografski procesor. Koristi takozvanu Fourierovu transformaciju. Primjer toga je, ako vi sada čujete neku određenu pesmu, koja je spoj različitih frekvencija, dakle i samog bubnja, gitare, bas gitare, glasa, klavijature, harmonike ili čega god, vi ste u stanju, teoretski, da tu muziku razložite na svaki mogući ton koji je čini i da nakon toga tim istim tonovima kreirate potpuno istu pesmu jer poznajete svaki ton. Na taj sličan način funkcioniše i naš mozak i zapravo čitavo okruženje informacija. Tako što se informacija prima, zatim se razlaže na najsitnije delove, na sam koren ili osnovu informacije, a onda se potom ponovo slaže u mozgu. Neverovatno je, ali današnji internet i današnji telefoni funkcionišu na apsolutno istom principu. Telefon prima signal, Wi-Fi signal, na određenim visokim gigahercima, onako strogo zbijeno, gusto, i na kraju te podatke, po naravno pisanom algoritmu i programu, otpakuje u telefonu i na taj način vam pruža internet i sliku koju gledate. Dakle, ta slika je poslata, ona je rastavljena na najsitnije detalje i onda opet sklopljena. Na isti način funkcioniše i ljudski mozak po teoriji Karla Pribrama. Kaže, kao što laser može da rekonstruiše trodimenzionalnu sliku iz hologramske ploče, tako mozak rekonstruiše realnost iz interferencijskih šablona. Interferencijski šablon je samo neka gruba reč, zapravo objašnjava najprostiju moguću stvar koju svako može da shvati. Dakle, ono što mozak u svojoj glavi kreira od tih sitnih tonova, to su tonovi koji dolaze u različitom vremenu. Što je logično. Naprimjer, ukoliko se šuma nalazi bliže vašem uhu, prvo ćete čuti šuštenje lišća, a vuk koji se nalazi duboko u šumi, njegov zvuk će kasniti. Pošto svi zvuci sadrže te određene frekvencije koje svi mi čujemo, jer smo na istom frekventnom opsegu stvarnosti, uho će zapravo te sitne harmonike u tim frekvencijama razdvajati po vremenu dolaska. I to se zapravo zove interferencija ili kašnjenje u vremenu dolaska zvuka, svetlosti i čega god. To objašnjava zašto naš doživljaj sveta ima 3D osjećaj, taj osjećaj dubine. Ako mozak skladišti informacije holografski, onda i kada deo moždanog tkiva nestane, na primjer zbog povrede, ostaje mogućnost da sećanje i dalje postoji, samo slabije rekonstruisano. To je potvrđeno klinički. Pacijenti sa povredama mozga često zadrže fragmente sećanja koje su teoretski trebali da potpuno izgube.
Na osnovu ovih pokazatelja izvršeni su eksperimenti, poput eksperimenta Karla Lešlija između 1920. i 50. kada su fizički odrezani delovi mozga pacova i dokazano je da nisu uklonjene specifične uspomene, već je samo smanjilo opštu efikasnost. Zatim eksperiment Denisa Gabora, koji dobio i Nobelovu nagradu 1971. razvio je matematičku osnovu holograma. Eksperimenti su pokazali da moždana kora u našem mozgu procesuira informacije talasno, a ne tačkasto, usmereno, već zapravo kao da raspršuje čitavu sliku znajući da može ponovo da je spoji. Kada naše oko primi sliku ili uho čuje zvuk, informacije dolaze kao talasi. Mozak ne skladišti direktno sliku kao fotografiju, već pravi interferencijski obrazac kao mrežu preklopljenih talasa. Kada želi da prizove sećanje, mozak radi obrnut proces, uzima taj interferencijski šablon i pomoću unutrašnjeg lasera pažnje, kako su ga nazvali, ponovo sklapa sliku i zvuk. Dakle, ako mozak radi na talasnom principu, onda je logično da može uhvatiti i talasne obrazce izvan sebe, možda iz hologramskog univerzuma. To je ono što daje teoretsku osnovu za pojave poput gledanja na daljinu, intuicije, pa i samih Monroeovih iskustava. Znanje je, dobri moji, fascinantna stvar. I ma koliko to nekom suludo zvučalo, a verujem da 90% sveta ovo smatra kao suludo neke izmišljene priče, ne znajući da ne postoje izmišljene priče, da svaka priča vuče koren iz nekakvog istraživanja. Ta zečija rupa je ogromna i ona se širi. Ako je ovo svoje istraživanje vršeno, šta onda znamo o samoj telepatiji, koja deluje kao neka imaginarna pojava? Da li postoje eksperimenti koji su se bavili telepatijom? I, ne lezi vraže, postoje. Ganzfeldov eksperiment 1970. do 1990. godine. Osmišljeni su bili tako da eliminišu spoljne distrakcije. Primaocu se stavljaju polovine ping-pong loptica na oči, crveno svetlo i beli šum u slušalicama ili vam potpuno odsustvo vida i sluha. Pošiljalac, dakle taj koji šalje telepati informaciju i želi da vidi da li telepata to može da shvati i da primi, u drugoj prostoriji pokušava da prenese tu neku mentalnu sliku ili informaciju. Primaocu se posle pokaže više slika, a on treba da izabere koju je video. Rezultati su pokazali u nekim meta-analizama uspešnost je bila čak i do 33%, gde bi slučajnost bila 25%. Dakle, slučajnost je imala 8% manje da bude tačnija od telepatije. Zatim, sledeći zanimljiv eksperiment koristio je Zener karte sa simbolima krug, krst, talas, kvadrat, zvezda. Jedna osoba gleda kartu, druga pokušava da pogodi simbol. I ponovo je eksperiment pokazao određene podatke koji nisu mogli da se objasne. Eksperimenti su upućivali na postizane rezultate koji su daleko iznad slučajnosti. Zatim telepatski snovi, eksperiment iz 1960. godine. Pošiljalac je pokušao da prenese određenu sliku osobi koja spava u laboratoriji. U REM fazi spavanja ispitanik se budio i opisivao sadržaj sna. Ispostavilo se da je više puta sam sadržaj sna imao upravo te slike koje su bile slate. Rezultati su sugerisali da telepatija može biti itekako pojačana u snovima. Dakle, kada smo blizu onih 0 Hz ili apsolutnom fizičkom miru, telepatija se pojačava. Što je veoma zanimljivo. Dakle, kao da je telepatija na samoj granici između te dve dimenzije, ove naše i ove koja se nalazi u suprotnoj dimenziji od naše. Ako se tako može gledati na dimenzije, pitanje je koliko ih ima. Zatim su tu i parapsihološki eksperimenti iz vojske, naravno, u sklopu programa Stargate i ranijih tajnih istraživanja. Telepatija je testirana zajedno sa gledanjem na daljinu, o kojem smo pričali. Rezultati su bili slabiji u odnosu na gledanje na daljinu, ali ima zapisa da su pojedinci imali uspeh u predviđanju ili osjećanju misli. U svakom slučaju zaključak je da nešto postoji, posebno u stanju opuštene svesti. Statističke anomalije su dovoljne da se i danas povremeno istražuju.
Nemojte zanemariti činjenicu da je sve što danas posjedujemo krenulo iz nekakvih poluteorija, zar ne? Sam Tesla je postao čuveni Tesla i nije naterao svog profesora da pojede šešir. Koliko je ta vizija Teslinom profesoru delovala nemoguće. Kao i u ovom slučaju, nepotpuno dokazano. Međutim, ispostavilo se da je ta mašina moguća i da je mali Tesla u to vreme uspeo da je zaista napravi. Ako tako gledamo na ove stvari, onda je ovo zaista dovoljan dokaz da se dobrano ovim nauka i pozabavi. I to se naravno i događa. Iako meni intuitivno ovo deluje kao potpuno logično, i ovi primjeri su sasvim dovoljni da čovjek prihvati mogućnost da stvarnost se ne odigrava u materijalnom domenu. I onda bukvalno čovjek treba da se naježi, jer i čitava religija od početka vremena, pa i sve različite religije upravo govore o tome da je ovaj materijalni život zapravo samo jedan test koji mi treba da prođemo. Otkud njima ta informacija i kako su došli do te informacije, mi nikada nećemo saznati. Osim da jednostavno poverujemo da čovjek koji je živeo složno sa prirodom, dakle onako blizu prirodi, u prirodi, je imao i dublje spoznaje o suštini prirode ili o suštini života. Ja to tako shvatam. Ne znam, možda i grešim. Ali zvuk kao zvuk i tada u davnoj istoriji, pogotovo na primjer kod nas Slovena, je imao smislenost, imao je svrhu lečenja, verovali ili ne. Čuveni zvuk hum. I sami znamo šta znači hum, zar ne? Ali to humovanje, to je nekada predstavljalo tehnike lečenja. Slovenske tradicije hum i dudukovanje koristili su pri obredima kao zvuk koji povezuje čoveka sa prirodom i leči dušu. Danas se zna da taj zvuk zaista pomaže i leči, jer dolazi do vibracije sinusa i lobanje. Kada zujimo, zvuk vibrira unutar glave i sinusa. Sjetite se da je lekovito slušajući zujanje pčela. Te vibracije deluju kao mikromasaža nervnog sistema. Zatim ide priča o azotoksidu, koja isto je jako zanimljiva. Istraživanja su pokazala da humming ili hum povećava nivo azotoksida u sinusima i plućima. Pazite vi ovo, koje su to šanse? Kako su ti ljudi to mogli da znaju, osim preko čistog osjećaja, koji smo mi potpuno izgubili? Zašto je azotoksid važan? Pa važan je jer širi krvne sudove, poboljšava cirkulaciju i ima antibakterijska svojstva. Danas se zna da humming stimuliše vagusni živac, koji aktivira stanje smirenja. Rezultat svega toga je niži puls, manji stres i osjećaj mira. Moždani talasi također, duboki tonovi, o njima smo pričali, alfa, teta, gama. Duboki tonovi posebno ako se pevaju u grupi. U ovom slučaju duboki tonovi koji dolaze u naše čulo sluha, dakle opseg iznad 40 Hz, 50, 100 Hz. Ti duboki tonovi, posebno ako se pevaju u grupi, mogu sinhronizovati moždane talase u alfa, teta, opseg, što dovodi do potpunog smirivanja, tihovanja ili mira. Ljudi koji redovno praktikuju humovanje ili hum, umiruju nervozu, olakšavaju disanje kroz nos, pomažu sebi kod nesanice i smanjuju osjećaj bola i stresa. Potpuno zaboravljena tehnika koja također pokazuje i dokazuje da je taj svet talasa i frekvencije, taj nematerijalni svet, je ono što upravlja i kontroliše ovaj svet. Mi se tim tehnikama uopšte ne bavimo. Dakle, apsolutno smo izabrali potpuno ovu drugu stranu ili šta vidiš, to ti je. Što nas dovodi u opasan problem naše fizičke stvarnosti, jer to bi onda značilo da ako mi nešto ne želimo ili ako mi nešto želimo da promenimo, mi o tome treba da prestanemo da mislimo ovog trenutka. Dakle, više ni slovo o tome ne sme da dođe u naše misli. Jedino tako ćemo realno, pošto se svet ne povlači iz materijalnog, nego iz frekventno-talasnog ili duhovnog, imaginarnog, naš mozak lišiti uopšte te spoznaje. U suprotnom, ono što mi danas radimo,
ako se mi borimo protiv toga, ako mi to spominjemo svaki dan po ceo dan, dakle, mi samo ulazimo u još veći problem, dakle, udaljavamo se od rešenja. Kad stvari postavite ovako, dolazi taj tabu, gde se zapravo pokazuje da li je i ko i koliko shvatio ovu priču zaista onako kako bi trebalo da je shvati, ili samo kao lepu priču. Ako se shvati onako kako treba da se shvati, kako se zaista shvata, znači naše tehnike, frekvencije i naša spoznaja da je frekvencija ili duhovni svet iznad materijalnog sveta, nama može da donese apsolutni mir. Pojedinačno, a onda i grupno civilizacijski mir. Postavlja se pitanje kako objasniti ljudima da je ova nauka, koja se izučava već hiljadama i hiljadama godina, zapravo ta nauka koja bi trebala da bude barabar uz materialističku. Zar mislite da su svi ovi eksperimenti nedovoljno kvalitetni i dobri zato što je to samo neko rekao? Ali ako mi razmislimo našim mozgom i ako pogledamo kako je sva tehnologija nastajala i ako znamo da je svaka tehnologija na početku imala ono pa možda ne verujem, a na kraju se ispostavila kao tehnologija koja radi. Ako u ovom primjeru da svet nije materialistički, imamo tolike dokaze, a nedovoljno je razvijamo, da možda to nije razlog zašto ona toliko očigledna nije danas. I pošto je znanje fascinantna stvar, jednostavno suština, na što bi ljudi trebali da potroše najveći deo svog slobodnog vremena, ništa nije slučajno. Iako nije tema današnjeg videa, dopunjuje video o knjizi staroj 200 godina, ili o našoj vezi, ili zapravo o celoj svetskoj vezi kao jednoj civilizaciji koja je bila pomešana. Nikada nije postojao najstariji narod. Najstariji narod smo svi mi ljudi koji se razlikujemo u zavisnosti na kom delu sveta živimo, jer smo deo ove planete. Ali to je sada neka druga priča. Iz ove priče, istraživanja oko humovanja, te shvatamo da mi ni svoju tradiciju, jer spadamo u slovenske narode, ne znamo, dolazimo do zaključka da su se slične metode izučavale i na Tibetu, u Indiji. Dolazimo do toga da je mantranje. Konačno sad znamo šta znači reč mantra. Otkud nama ta reč? Pa od tih naših delova našeg naroda koji su živeli na dalekom istoku. Om, 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 om. Dakle, te čuvene mantre su se uvek završavale sa tom rečju om, koja zapravo leči unutrašnjost našeg organizma. Zatim saznajemo da se u toj, vjerojatno ste čuli, pranajama. Odmah vas asocira na neki satanizam, indijsko, new age, od svih ovih ljudi koji ne žele da čitaju i da se informišu da ne postoji podela. Vrlo brzo bi shvatili da je sve jedno. To se zove disanje pčela. Pa je li disanje pčela satanizam? Koji ludak može da pomisli da je disanje pčela satanizam? Tu se proizvodi zvuk zujanja pri izdisaju. Kaže se da smiruje smanjuje stres i donosi jasnoću. Dakle, otkud nama hum i otkud skroz na istoku hum? Otkud naše veze u Škotskoj, Irskoj? Pa zato što su svačije veze svuda po svetu. Jer je svet od samog početka bio jedno i dalje je ostao jedno. Poenta je što smo se mi naštelovali danas na lošu frekvenciju, pogrešnu frekvenciju i mi zapravo nikad nećemo ni pronaći mir, niti sreću, jer je tražimo na pogrešnom mestu i koristimo se pogrešnim tehnikama. Nastavit ćemo ovo istraživanje do sledećeg videa. Pozdrav, dobri ljudi.